malam menade rembak raskam Tuhan harapan kula pernah bener. Si benaken pekan kebaktian, si peenemken ibas berngeda, kata penaruh, senina rasturang, ibas pekan penata layanan tahun 2020 sada enda, kita ipersemeti arah tema umum, maka kita teman-teman di Bata. Sendalanan rasi ibas berngi si peenemken enda selaku teman di Bata kita ibabai muat bagin ibas adat. Muat bagin labo terjeng ikut-ikutan saja tapi banci min ikut semak menata rasen pelimbarui adat guna tetap banci ilakoken ibas krina paksa. Terlebih ibas paksa adaptasi kebiasaan simbaru arkiteken litna pandemi COVID-10 siwah dahin-dahin adat tetap min banci ilakoken guna tetap rakut kinirsa danta sapi-sapi manusia alu bagai kesemalenta rikutken adata tetap ilakoken tentuna tetap turah keriahan ukurta. Mari dage arah kebatinta enda si pehaga Tuhan sendaskan kerina dirita jadi persembahan sing geluh pengarapenta gelah kebaktian enda banci erdalin almuhuli dengan si taruhkan persuruhan Tuhan guna mabai kebaktian enda alu pertoton. Mari kita ras ertoto. Tuhan di Bata Bapa kami siringan ibas kini Rajan surga. Ipuji isembah kami kam Tuhan. Ibas lias ras perkuah hatendu. Banci temanindu kami. Ibas berngi. Si peenemken pekan penata layanan GBKP enda Tuhan. Banci idahaikan kami Tuhan ibas berngi enda alu ras krina rikutken prina perangkat du Bapa. Bagai Tuhan ertoto kami Tuhan karena persiapan kemahan du Bapa. Si harus endes kena ibas berngi enda Tuhan. Pasu-pasundu krina persiapan na Bapa. Belah na banci endes kena karena katandu. Guna kami kerinana, guna kemuliaan, guna kini tekan kami kerinana Tuhan. Endaskan kami kerinana endaman badu Bapa, kam si masu-masu sa Tuhan. Rana dage kam Bapa, sebab kami ngosikap bagi kencak. Ibas belar anak du Yesus Kristus, kami ertoto. Amin. Bakar ndai kita ibas kitab Denden nomor 6 ayat sada dipandu song leader.
Mari si benaken kebak tinenda. Kebak tin pekan penata layanan berengi penem kenenda. Ibenaken ibas gelar di bata Bapa, anakna Yesus Kristus ras kesah si badia. Penampat man bandu reh ibas jahwe nari, sinepa langit ras doni. Singkawali perberkat ras permulihndu, genduari nari seuh ras salalap. Amin. Yesus Kristus balikap derbi sendah seuh rasa lalap. Heber 10 telu ayat si pewaluhkan. Ras kita rende si puji Tuhan ibas kitab nendenta nomor telu ayat si pemena ras si pempatkan. Senina resturang, mari sisahkan puji-pujiin man Tuhan. Pujilah Tuhan, katakan bujur man bana. Malam kel ate kala singikutkan perintah-perintahna. Pujilah Tuhan, di bata Israel, genduari tetap seuh rasa lalap. Perpalaskan kata yang dandai, rendeka kita ibas kitab nendenta nomor 75 ayat si pemena ras ayat si peduakan. Segala pergaulan
Pengakun karena kidilang asupen dalankan undang-undang Tuhan. Malam kel ate kala si geluhna laar pandangan, singikutkan undang-undang Tuhan. Oh Tuhan, Engkau ibrekendu undang-undang duman kami, gelah ipatuhi kami alu tutus. Seni naras turang erpalaskan katenda, si puji ka Tuhan iba sendendenta nomor 55 ayat si pemena ras ayat si petelukan. Berita pengalami dosa. Di batanta, di bata si perkuah. Lai tak takina dosanta. Tetap ian cidahkan keleng Athena. Mankala singakuken salah lepakna. Isah kena pengalami dosa. Nina Tuhan ibas Jesaya sada ayat 10 alo. Marilah sidungi cakap tak enda, kam gor kubang-kubang ibahan dosa, tapi kupridi kam maka bersih bagi salju. Amin nagiar kiteken dosandu, kam gombiring bagi tengguang, mulihi kam jadi bentar bagi kapas. Amin. Perpulungan sikelengi Tuhan, raska kita rendai bas kriah nukurta, arah kitab denden nomor 122, sindekan kari menaken ayat si peduaken bagepe ras ayat si petelukan. Tuhan Maha Kuat,
Maka genduari semepaksana kita kubas pengogen kata dibata. Kata dibata si jadi pengogenta si pemena ibas berengi si penam kenenda. Enda ibuat ibas Jesaya bindu 2 menaken ayat si pemena sehkari kubas ayat si pelimaken. Jesaya bindu 2 ayat si pemena seh kubas ayat si pelimaken bagenda katana dame seh rasa lalap. Enda mekata si ibreken di bata man Jesaya anak Amos karena Juda ras Jerusalem. Ibas wari-wari siarah pudi pagin. Deleng-deleng ingan rumah pertoton pajak. Mepagi deleng si meganjang nakal. Ganjangan asa krina uruk-uruk. Bangsa-bangsa reh erdemuyung kuje. Zanah nina bangsa-bangsa nangkenglah kita ku deleng Tuhan, ku rumah pertoton di bata Israel. Kai Athena si bahan iajar kena man banta, arah dalan singgo ipilihna, erdalan mekita. Sebab pengajaran Tuhan i Jerusalem nari kap rehna, ision nari ngerana ia. Perjengilen ibas bangsa-bangsa idungina, maka itepakala mepedangna jadi gigi tenggala. Janah lembing jadi sabi-sabi ibahanna. Lanaindigan pe bangsa-bangsa lawes erperang. Lanaindigan pe ia ersikap-sikap ertempur. Maka kesusuran krina Jakub, marilah erdalan kita ibas terang si ibreken Tuhan man banta. Seh ijenda. Ketuahan kalak si megiken kata dibata, dingin si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Mari ras kita retoto guna ngaloken kata dibata ibas bagin si pedoakan retoto kita. Dibata si mada kegeluhan kami, ipuji sembah kami kam Tuhan ras ngatakan bujur kami. Gejap kami lias kelengatendu si tetap ngarak-ngarak kegeluhan kami. Terlebih-lebih kelengatendu ibas suarienda singo nemani kami ibas krina pendahin kami. Ngatakan bujur kami man bandu Tuhan. Ibas kami nggobansi ngelakokan kebaktin i tengah-tengah jabu kami sekala-sekala. Ibas ngelakokan pekan penatalayanan ibas berengi si penemken enda. Ar meriah ukur kami Tuhan, banci pulung kami ras keluarga kami, anak-anak kami tengah-tengah jabu. Tuhan sinampati kami, gelah tuhu-tuhu ibas berengi enda pe. Mereken pergegeh ras kemalaman ate, arah katandu si ia loken kami. Janah ngasuk kami make kensa ibas geluh kami, rikutkan singena atendu, terlebih-lebih uga kami, makeken menata peradatan kami, selaku kami kalak karo, singgoi percayakan Tuhan geluh i tengah-tengah dunienda, segelah geluh kami jadi pasu-pasu. Kesahandu sibadia singajari kami Tuhan, ngeranalah kaman kami, sebab ibas gelar Tuhan Yesus si permenang, reh kami ertoto ras ngatakan bujur. Amin. Kekelengan Tuhan, perpulungan si kelengi Tuhan, ibas berengi penem kenenda, kata dibata bagin si peduaken, enda ibuat ibas padan simbarur, palaskan Injil Matius bindu 10:5, menakan kari ayat si pemena, sehkari kubas ayat siwa, enda peyogekan kami, bagenda katana. Pengajaran karena adat sindekah. Jenari reh piga-piga kalak parisi ras guru-guru agama Yahudi ndahi Yesus. Ni naman Yesus. Engkai maka ajar-ajarandu langikuti adat nini-nininta. Opeman la iburihi natanna rikutkan adat sindekah. Ngaloi Yesus. Kampeng kai maka ilanggarandu pedah dibata. Rekiteken atendu patuh man adat sindekah saja. Sabab nina dibata, mahamatlah man bapandu ras nandendu.
Ise numpahi bapanan tah nandena, laban silang iukum mate kap iya. Tapi nindu ngajar, adilit kalak singataken man orang tuana, kai si banci ila ko kendu, kai si banci ia lo kendu ibas aku nari, nggoku persembahkan man di bata. Maka kalak si bage, lanai ia rusken hamati orang tuana alu bage lanai meherga man bandu kata di bata, arkiteken adat nini nindu. Oh kalak si pekulah-kulah, tuhu kalkai si katakan Nabi Jesaya karena kam. Nina di bata, bangsa enda ipujina aku ibas biber nangenca. Tapi ukur nandau sirang ibas aku nari. Lalit ertina isembahana aku, sebab undang-undang agama si ajar kena peraturan manusia. Terjeng jenda, perlebih ijenda kami nahkan menjuah-juah man banta krina perpulungan, ijabah kita ringan, terlebih-lebih kita ibas serunggun GBKP kilometer pitu enda. Bapak nande turang resnina, ibas berengi si sendah, berengi penemken, si jadi tema anta emakap penataan adat. Endam si jadi tema man banta krina. Tentu gosita, ibas kita kalak karo, lid adat si mandalanenken, si enggo iwarisken orang tuanta siarah lebih. Si utama je emakap hubungan kekerabatan, hubungan perkadekaden, arah rakut si telu, tutur si walo, perkadekaden 10-2 tambah sada, arkiteken lid si 5 merga, terjadi rakut si telu. Janarin dube endarahna, adina yoge kami piga-piga referensi buku karena adat karo, situhuna kata adat ndube labolit kata adat. Si pemenang kelebe situhuna emakap bicara. Orang tuanta siarah lebe situhuna rukur karena kegeluhan. Iukurina kegeluhan enda ugama kana ratur, ugama kana mehuli, ras ugama kana bansi kita si ergan. Maka iban nama sistem, iban na sada cara si igalarina bicara entah bicara. Jadi ibas lidna bicara, labo dalam pengertian bicara bahasa Indonesia, tapi bicara bas pengertian kalak karo, maka iban sada katakanlah pengumpamaan ketika menata sada hubungan si mehuli. Jangan bicara enda iulih-ulihi. Dong na bicara ndaing go jadi sada kesemalan. Arah kesemalan enda idat je nilai-nilai si mehuli, si banci jagai hubungan perkadekaden. Arah sema kedungan na senina resturang maka na ijadikan me bicara ndai kesemalan ndai igelari emakap adat. Sikin enda menurut pengertian emakap kesemalan, orat ngeluh, si enda ngo menjadi aturan. Janah ise sila ngikutkan aturan tentu ia ngo melanggar nilai-nilai kesepakatan masyarakat Pak Sasye. Bagendam lebih si pemena, si banci sahkan kami, ugama ka banci lid bas kita kalak karo enda pradatan, entah pe adat. Jadi Bapak nande turang rasenina tentu lah saja kita sebagai kalak karo, krina bangsa entah pe suku bangsa silit ibas tengah-tengah dunienda, tentu lid krina kebiasaanna. Bagi nina kuan-kuan makanan lain daerah, lain adatna, berarti beragam. Lid krina keunikan, lid krina kebiasaan di tengah-tengah kegeluhan manusia tinepa di bata ibas dunienda. Tentuna kita gereja GBKP ngatakan bujur kita mantuhan. Engkai maka bagining kami, sebab berikutkan gelarta gereja karo, gereja suku karo. Tentu bas kita kalak karo, si pertama lebih bas gereja enda penting kel bas kita hubungan perkadekaden. Hubungan perkadekaden ibas rakut si telu, arsembuyak senina, maka uga kita kalimbubu, ras uga kita nahkan kekelengan anak beru. Janah enda ia adopsi gerejanta menerima bahkan ibas
pelaksanaan acara adat kita kalak karope usur ke kehadiran gereja ije ilibatkan ibas peradatan kita kalak karoenda. Jadi Bapak nande turang rasenina tentuna ibas berengisi sendah si perhadapkan menda kubas kata di bata katakanlah si bersumber ibas pustaka si badia. Ijen dendai lit sada percakapan antara Yesus ras kalak Parisi. Iza kalak Parisi jenda nungkun man Yesus ninang kai makana ajar-ajaran du langikuti adat nini ninta. Salah sada adat makap makana ibas kalak Yahudi opeman arus murihitan. Entah pe adina syoga ibas Injil Markus 7 ayat sada 10 telu. Adina reh 3 nari arus leber burih. Dan janah krina barang-barang si baba 3 nari opelangai pergunakan endape harus icuci sampai bersih. Tentu rikutkan situasi si gundari pe perbedaan sini hadapi kita MK pandemi COVID-10 siwa. Endape dah kami merupakan sada hal sila kokan MK jaga kebersihan. Tapi si jadi persoalan agenda sidah kita raduras kepekan lebih bagas idah Yesus persoalannya. Labo kepekan kebersihan secara lahiriah. Si paling penting. Sidah Yesus jenda malah kebersihan secara batiniah. Usuh praten. Kalak Parisi nungkun man Yesus karena kebersihan secara lahiriah. Tapi jawab Yesus alu jawaban kebersihan secara batin. Usuh praten. Maka jawab nakandai alu kata-kata si deban nina. Kampeng kai maka langgar du pedah di bata. Kaikin si langgar nae. Kakalangan ni Tuhan kalak Parisi semal kalang ngelakukan ritual ibadah. Patuh kalau agenda si Tuhan ngikutkan krina Taurat, ngikutkan hukum Musa. Janah luar biasa. Patuh na kalak Parisi enda. Sangkin patuh na. Si maksudkan Yesus ndai ibas pengogenta bas berngi penem kenenda lupa kam. Ban kepatuhan du nang dangi adat si tersurat. Lupa kam nandangi aturan sila tersurat. Kaikin aturan sila tersurat, sila ikatakan kekelengan. Situna inti dari semua aturan dai maka kekelengan nangdangi sangkap ngeluh. Kekelengan nangdangi orang tua ikuti berpalaskan Keluaran 20 ibas pengogen tenda. Bas Keluaran 20 maka pedah si pelimakan nina kelengilah nande bapandu Muhammad kamban bana segala ipegedangkan umurndu. Tapi alu alasan perban kepatuhan du nangdangi hukum entah penangdangi aturan agama berhak kam mengatakan sanina kai si harusna ia lauken bapa nandengku ngokap ku persembahkan man Tuhan. Seolah-olah kam kelengi di bata tapi ngelupakan orang tuandu entah pesangkep ngeluhndu. Bapa nandi turang rasenina tentu endam si maksudkan Yesus bas berengi penem kenenda. Ular kitekan aturan-aturan agama si teridah air bahan salanai kam nehken keleng atendu man anak zabundu. Ula alu alasan-alasan kesibukan umpamana ibas rumah pertoton rebahan salanai kam mendiate nangdangi anak zabundu. Tentu anda kritikan sekaligus man kami serayan Tuhan. Tapi labo dalih ngatakan sa man bantai bas berengisi penem kenenda enam dalan tangukuri sakrina. Maka tentu kita laban sila Senin. Sebab kita ngarana bas berngenda arah tema penataan adat. Bas kaingi siakap gundari adat karwenda perlu si tata. Tentunya lebih lit sadahal si ngoril gunduari terutama mulai awal tahun 2020. Yang kita ngobas tahun 2020 sada. Mungkin gue metedah ke lateta pulung terem bagi sedekah. Tapi lanai bansi. Arkitek-kitekan kai, arkitek-kitekan keterbatasan aturan arah pemerintah si salah sadana mekap menghindari keramaian. Laban si kita berkerumun. Sementara kalak karo kinihagan kerja-kerjana mekap alu terem na si pulung. Enda salah sada ukuran kini hagan. Si peduakan ugaya ngaturkan
perdalinan krina peradatan nahkan kehamatan man kalimbubuna maka krina sangkep geluhna ndatkan kata tenah krina sukat-sukatna maka gundari ngoi tata perdalinan adat kita kalak karo umpamana contoh pas kita gereja anta GBK Penda adilit pasu-pasu pe ibatasi si pulung informasi sidat kami awal merenda 15 arah sidilaki entah P20 bansi 20 seh 30 arah sidi beru 50 kalak maksimal enda maci sinin gua enda pelaksanaan na genduari tentu enda rebahan sa lebih efisien efektif rikutkan zaman genduari memang enda gundari salah sada kebutuhan selama serba cepat uga maka bansi efektif efisien apalagi dengan situasi pandemi kerja-kerja pebagai ibatasi jumlah sipulung apalagi kecedan ate sebab kecedan ate adalah terbendung kalak sireh maka labo iban tenah labo iban undangan baik narah empon tah pe kepaten tapi ban pulung i rumah laban siku jambur galah olah kita terbawa suasana duka adina bes jambur karila nai terpengadi termna jelma iban rumah Bapak nandi turang rasenina seh ngasasye rikutkan situasi endakap kami lalit salah lepakna tapi mari lazar kita mulihi adi seperdatekan peradatan ta katakanlah peradatan ibas ngelakukan perjabun narah empo tentu endam gundari rikutkan adat kalak karondai ibas iketan rakut si telu tutur siwaloh perkadekaden 10-2 tambah sada kujangin da gundari beratna tekanan pendalankan adat apakah sisah kendengange kehamatan man kalimbubu alu tuhu-tuhu entah pelaksanaan nahkan kehamatane hanya sebatas formalitas naring endangensa apakah lidengange seorang tokoh ibas kalimbubue si bansi jadi ingan penungkunan anak beru maka nakri na perdalinan pradatandai bansi erturih alu mahuli lidengakine endam jadi renungenta lidengakin gundari ingan penungkunan gelah bansi perdalinan adat kita kalak koroener dalan alumuhuli lidengakin kalak si mediati erlajar entah sandia gundari kita hanya mengikuti kesemalan-kesemalan nggo lupa kita isina esensina bahwa situhuna adi selaku kita kalak karo adiku kalimbubu laban sila sisehkan kehamatan sekali wage perjabun anak tai tengah-tengah jabu tetap kalimbubu harus siadap sebab engkai kalimbubu si 19 emkap di bata nidah adi sikat-kaitkan kubas kini tegenta lakin kap ndudi kalimbubu desken di bata sin jadikan langit rasdoni singgo ngelitkan krina sinasana guna keperluan geluhta sebab kalak karo penai bageng kalimbubu nggo brena diri nartina brena kegeluhan ibrena kegeluhan, ibrena dirina. Gelah malam ate anak beruna. Adi tambah-tambah sedekah dakam adi sinai. Ibrena kegeluhan, ibrena tanah. Bagaimana? Tapi gendurena memang situasi nggak berubah. Juma, maka laban silanai adi rani page entah merih manok laban sila ku kalimbubung yang lebih isahkan bagaimana intina kaije kehamatan sikap hormat nang dangi kalimbubu siku bayangkan bicara bagaim kap ndupe kita ku di bata tentu luar biasa mah bagai Bapak nande turang rasenina enda justru nggo bene entah mungkin baik dari sisi kita selaku anak beru entah pe dari sisi kalimbubu lanalit ingan penungkunan ibas kegeluhan ta genduari jangan-jangan enda berdampak kubas situasi politik ibas kutanta kuta kemulihan lanai sitah ise gundari orang tuanta lanai sitah ise gundari tokoh ibas kegeluhan ta selaku kalak karo maka tentuna si peduakan adiku kalimbubu kita mahamat
Ku sembuyak senina kita ersukuten. Bapak nandi turang rasenina, usur bagi kami bahasa slogan. Rehnina, kam kalimbubu kami, ijage salah penenahkan sembuyak senina kami, maka kami nginda seninana si salah. Pertanyaan, apakah singaku salah ndai kari, timaina kari seh tegun kalimbubu ngerana maka ya mulih. Mari, si perdatekan kai si terjadi gunduari. Ndai gua ku kena kesalahan. Maka nina ibas sukut, katakanlah misalnya sukut ginting mergana, ibas ertenah nandangi kam krina kalimbubu kami nina, ibas lah beluh sembuyak kami enda mama mimpal lina turangku, kami ngenda biak seninana sila beluh. Pertanyaan, apakah si ngerana nandai kari, bas ngerana kari kalimbubu ngajarkan sembuyak nandai, timaina dengan cakap sinda entah lang. Fenomena si terjadi gunduari bapak nandi turang senina, maka di ngodong kari ngerana tegun senina sembuyakna, mulih iya, tading makalimbubu. Si sedih naka kari anak berum kari terakhir, EPDJ dengaka. Ku anak beru, mangkuk reh, mangkuk laus. Anak beru benting kibul. Ading gobahan na si mehuli, laban sila kogan si mehuli man bana. Bagem kita anak beru, ibas kegeluhan nenda. Maka kekelengan ni Tuhan, tentuna ibas kita ndalani kegeluhunta selaku kalak karo, anak berunta me kuda dalan galah gedang. Bagaimana cakap sedekah? Kai pesi terjadi bas kegeluhunta, ibas situasi jabunta laban sila anak berue, laban sila si kelengi. Sebab kai iam kuda dalan galah gedang ta. Bagaimana kita memahami hubungan kekerabatan tai, maka lit jendai kutip kami sada kuan-kuan arah bukuranan adat si suratkan pendeta anta. Uga kita ibas kegeluhan ta selaku kalak karo. Kaini na jenda, si pertama lebe ku kalimbubu. Man kalimbubu, Muhammad man kalimbubu. Bagai kepeken adat na tuhu. Arus kap kita ngeluh lagu. Ola bagi jelmalar luhu. Jumpa sanggap me kita tentu krina gelah jadi sempabu. Ngatakan saya jenda, pasal kita Muhammad rekalimbubu, tentu geluh tak jadi sempabu. Tandana kita Muhammad rekalimbubu, si kelengi jabunta. Menurut kata-kata enda, jenari gua kita senina, adir senina, arus kap kita metenget. Dikune sangkut pe ukurta, minter kita tersingat ulalem-elem. Dakam cocok harus ke Kristenan teh. Dikune sangkut ukur, minter tersingat, natap kecibal arus metenget, cakap sila payo, ulani inget, basila teng-teng olah mesimet, persada arih olah metahat, karena si kitik olah kita sempat rubat. Bagaimana kalau senina? Senina ning ini ada kam sada ninina, sada pengalonna, sada utang idona, lalit kesirangan, lalit kesirangan. Madir senina, dia anak beru gua. Anak beru, mana anak beru kita metami. Dikune mindo iya, ula simbaki. Basdahina ula kal si pandangi. Dikune salah minterlah si embari. Dilit pela teng-teng minterlah ia jari. Jenari si dahilah lakon anak berunte, ula si tanggungi. Bapak nanda turang senian dikune si telu prinsip enda si arah tulisan rana nada denda. Betul-betul si hayati si dalankan, kami kan dosi terjadi. Tentu kami secara pribadi ngidah antara kini teken baik secara pendalaman Alkitab, si katakan Yesus ndai, man kalak Paris ndai, sitik pela petembil ras perdalin adat kalak karawenda. Lalit si tuhuna hal si bertentangan. Uga kita menghargai, mengangkatkan martabat kalak si deban. Justru si dat kami esensi daripada penataan adat karawenda. Sirgan, sebab ini nabi bersurat undangan katakan naijenina sikatan bana endam gundari per lokal zaman endang go zaman teknologi informasi si luar biasa si tuhuna sikatan bana enda cepat dengan sekali posting saja di media sosial go sikatan bana kita kerina tapi la terjengje. Maka yarapkan kami kerehendu lako petunggungkan ras pehagakan. Metunggung mahaga bagi kata serlebendai tentu adalah kehadiran ta ibas lakone. Walaupun gundaring go itata sedemikian bahwa
jumlah dibatasi, tapi makna labo ikurangi. Jumlah bukan berarti mengurangi makna. Ketika hadir kita je, muat bagin kita ije, rikutkan panggung ta siban ije belas-belas ta, nggo cocok adat tandai. Ranan kalimbubu lah belas kena. Kaikin ranan kalimbubu. Cakap kalimbubu nah kan pasu-pasu bapa nade turang rasenina. Adiranan anak beru, ranan semboyak senina mengajarkan. Mereka persingat pedah-pedah nangdangi. Anak nasin bukan bana, gelah Muhammad kalimbubu. Ranan anak beru tentu lit lain ka belas-belas na. Belas-belas anak beru emkap resentabi ku kalimbubu. Entah ijagian dume melebesa, entah mepudisa, pendalankan pelaksanaan kerja. Ijem anak beru mindo, gelah ia jari embari-embari, baswari sirh enda, reh beluhna ngelakokan. Labo ka krina bas perdalinan adat karuenda krina kita masu-masu. Mungkin kampelit pengalaman do ya. Kalimbubu pe katakan jumpa bulan matahari pas. Adialah ngatakan sa. Tapi di semboyak senina ngatakan sebagai guangkap dundia. Coba sirenung kene. Man permentam si katakan jumpa bulan matahari. Payo gila hai. Apa ika anak beru? Jadi bapak nandengku bagem ibas berngenda situhuna mahuli ke ladat karoenda zanah lit sada teman kami pendeta dicuba-cuba kena merakut si teluenda hubung kena kubas hubungan di bata si telu sada nina bagenda kalimbubu ema ibarat di bata bapa kalimbubu di bata bapang kai sebab jadi kena kerina sina salit bas dunia dan go jadi lit artina ngelitkan kegeluhan. Maka sembuyak sininema desken Tuhan Yesus. Tuhan Yesus uga kinia bagi kuan-kuan karo kucing nang kubel-tubel tunina kambing pepeki. Kairtine kita si salah. Iyan datkan hukuman. Adi payokin biak seninandai ngakukan salah. Tentur tanggung jawab bagi Yesus sehku kayu persilang. Atakan saya endan dengan tapi bagem ihubung-hubungkan menda amin pesituhuna labu kita peluh ngatakan sa enda seri. Maka si petelukan nina kesah si badiema desken anak beru. Latri dah sebab arah dapurah rusur. Tapi tergejap. Nanam nakal je anak berundai lapetri dah surku tengah nina. Sebab engkai tembe kerina dahin sikap kerina. Bagem muat peran masing-masing kalak karoenda labo lalap anak beru. Labo lalap kalimbubu. Masa-masa kerina. Maka kita kang arah tengah. Kita kang tedis kita kang enda kundul. Sirgan. Si keleng-kelengan, inti daripada adat karo adalah nehken kekelengan sada nandangi si debanna, jaga perkade-kaden, bagem kata yang daisahkan kami, Tuhanlah si masu-masu kita, Tuhan si nampati kita, ibas penatan adat, terlebih-lebih masa pandemi enda, tetap kita dalankan peradatan, tapi alu cara simbaru, gelah lang kurangi makna, lang kurangi kekelengan ta, man sangkep geluh ta. Amin, mari ras kita bertoto. Bujur katakan kami man bandu Tuhan arah katandu ibas berengi penem kenenda ija ngerana kaman kami maka adat sidekah silit bas kami labo atendu iubah entah pe ibene kendu Tuhan tapi ipelim barui sebab krina aturan adat singgo iwariskan orang tua kami sirah lebe situhuna intina emkapnahkan kelang ate ngergakan kegeluhan teman kami manusia. Bagem dube hasil perenungan orang tua kami sirah lebih. Tentu bagai kangesi terjadi pendube bes kegeluhan bangsa pilihan du. Maka situhuna krina kesemalan-kesemalan silid. Asum kalakenda nadingkan Mesir. Melala aturan simbaru. Tujunna ekrina gunan zagai kini teken. Bagai kegeluhan bangsa pilihan Tuhan. Tapi kan saya yang gosohi bas tanah perpadanan. Tentu adat enda labo mungkin la iubah. Bansi berubah. Tapi iplim barui guna kini ulin bas kegeluhan. Bagaim pengertian kami petentuna nangdangi peradatan kami selaku kalak karo. Uga kami makaikan adat kami ibas terang kata dibata sehingga kekelengan lah pernah ketadingan ibas kami ngelakukan sa. Terpujilah kam arah katandu berngenda. Bas gelar Yesus kami retoto ras ngatakan bujur. Amin. Senina resturang perpulungan sekelengi Tuhan. Maka genduari marilah raduras kita ngakukan kini tekenta
Radukan kerina kalak Kristen ibas kerina paksa ingan dunienda ninta dage raduras ngaku kenca. Aku tek man di bata Bapa silar sibar kuasana sinapa langit prasedoni. Aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh hidur sing udang-udang nari si so keliaman tergelar si Maria. Singana nami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu persilang mate jenari iku burukan. Nusur kudoni kematian. Peteluarikan ko keke ibas si matenari, nangkih ku surga, perkundul nar kemuhun di bata, Bapa silar sibar kuasana, jenari reh maya pagi, ngeranakan singgeluh rasing mate. Aku tek man kesah si badia, janahli sada gereja si badia, persadaan kala si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Maka kekelengan Tuhan, ibas kesempatan nenda, mari resikap kita ibas ingantas skala-skala, gunanahkan persembahan pengatakan bujurman Tuhan. Kata di bata, tersurat ibas Mazmur 50 ayat 20 telu, Nina. Ngatakan bujur, ema persembahan si pehagakan aku, janah si patuh ngikutkan aku, tentu ku kelini. Tupung kita ngandaskan persembahan ta, mari ras kita rende si puji Tuhan, ibas kitab mendendenta nomor 170 sada ayat si pemena ras si petelukan. Yesus Kristus, Jesus Perpulungan sekeliling Tuhan, sehmepaksana kita gundari ertoto, karena persembahan ta bagi pekari si bengkenti kubas pertoton syafaat. Mari ras kita ertoto kita. Di bata si mandageluh kami, ersimulih kami ngatakan bujur ku ada pada pendusi badia Tuhan. Ijabas berengi penem kenenda pe, ngobansi kami, ngendeskan persembahan kami, tandar mengkah ate, ngejapkan kelengatendu ras pasu-pasundu. O Tuhan, pasu-pasukam kerihan ukur kami arah persembahan nenda guna gerejandu. Gelah rengasupna guna tetap bersaksi melayani di tengah-tengah dunienda. Bagai pe Bapa, karena pemerendu sidit dengan ibas kami Tuhan, ajarilah kami makai kenca, rikutkan singena atendu saja. Pasu-pasu kami basendahikan pendahin kami, malam ate kami, ibas kami ndahikan pendahin kami. Tambah-tambah pemereras pasu-pasundu Bapa, gelah rengasupna kami nahkan kelengatendu, nangdangi teman kami manusia. Bujur Tuhan, ibas berengi penem kenenda, ertotope kami karena adat kami selaku kami kalak karo. Gelah min Bapa tetap bansi ilestarikan kami sebagai pengerakut kinyir sadan kegeluhan kami di tengah-tengah dunienda. Tek kami Tuhan, katandu singgolokan kami ibas berengi penem kenenda. Tuhu-tuhu labu petembil, ras perdalinan pradatan singgolid. Tapi juga kami
memikirkan, ras merenungkan sa, ras makaikan sa, rikutkan perkembangan zaman. Bahan si tuhuna adat enda berubah, rikutkan perkembangan zaman enda, alula nadingkan nilai-nilai, repalaskan katandu mekapnahkan kekelengan, ngalakokan keadilan ras kebenaran ibas tengah-tengah geluh kami. Terlebih kami selaku tinepandu, buka kami bansin sidahkan kemuliaan Tuhan, arah nalankan peradatan kami. Bujur Bapa, retotopi kami bas kesempatan nenda, karena tokoh adat, silit denga, baik ibas krina wilayah kalak karo, khususnya Tuhan, gelah min tetap ngasup menata adat alumuhuli, sebab tuhu Bapa gejap kami, maka kami ibas piga-piga dekade terakhir enda, engkau kehilangan tokoh, kehilangan figur, selaku orang tua si jadi penggurun kami, si ngajar-ngajari kami. Maka Tuhan, man orang tua kami, si remediati denga ia karena perdalinan peradatan, susur kesahandu si badia kubas pusuh pratenna, gelah ituri kena kebenaran, labo bersifat pragmatis saja, gelah engkau saja Tuhan, tapi min lid sada hal si mendasar, uga kami harus nanggeluh selaku kalak karo, uga kami si keleng-kelengan, si hamat-hamatan sadar si debanna arah pelaksanaan peradatan kami. Bujur Bapa ibas kesempatan yang dapat retoto kami, karena kini resadan kami, khususnya di tengah-tengah gereja andu, ibas GBKP runggun kilometer pitu yanda Tuhan. Kami si masuk-masuk krina serayandu, pendeta pertua diakan emeritus kami, bagepe pengurus PJJ ras kategorial, sebagai kami kalak karo, ibas ikatan peradatan, si ituki kami, endapi pemeretuhan kubas kegeluhan kami, arah peradatan pe, kam tetap simpersadakan krina serayandu, bagepe perpulungandu, gelah GBKP kilometer pitu endam rumah kami Tuhan, endam dalan kami sejaran-jaran, amin penterem nguribuan, tapi endam sangkep ngeluh kami, banci kami resada, banci kami si keleng-kelengan sadar si debanna. Bujur Bapa karena krina si menghuli, pasu-pasu anak-anak kami, MK Permata, sebagai generasi penerus, bahkan generasi pembaharu di tengah-tengah gereja andu. Gelah anak kami Permata pe, mediate nang dangi peradatan kalak karo, itah na uga arus erbelas, itah na uga ertutur, itah na uga ngelebuh, sangkep geluhna, erkesehen ia ibas ngerana, toto kami, gelah anak-anak kami, ibas era milenial enda pelaya ketadingan, tapi tetap ia setia nang dangi perdalinan peradatan kami. Bujur Tuhan, karena krina si menghuli si brekendu nandangi kami, pasu-pasundu pe terus pelaksanaan pekan enda, gelaseh kubas kedungenna, kubas berengi si pepitukan pe tetap bancir dalan alumuhuli. Bagendam totoras pengharapan kami, ibas gelar Tuhan Yesus reh kami retotoras ngatakan bujur. Amin. Senina ras turang, mari sisahkan perpadananta ras dibata. Tuhan rengena ate, mankala si ngergai ras dalankan adat alututus. Adat eme pemerintah Tuhan, guna kiniulin geluh manusia. Mari si puji Tuhan ibas kitab mendendenta nomor 188, sindekan ayat si pemena ras si peduakan. Di mata Tuhanku,
Sapulung segalangi Tuhan, mari ibas pendungi kebak tinenda ras kita kerina artoto kita bagi ngoya jari Tuhan Yesus ninta dage raduras melas kenca. O Bapa kami sini surga, gelarndu pebadiamin, relhamin kini rajandu, salamin pratendu bas duninda bagini surga. Berikan man kami akan cukup baswari sendah endah, alemi salah kami, bagi nyelemi kami salah kala empak kami. Olamin kami babakam kubas percobaan, tapi ulangilah kami idur silat nari, sebab kamkap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Senin naras turang tetaplah geluh ibas kemuliaan di bata, maka ngasuk kam kelengi adat erpalaskan kini teken. Canah guna jadi gegehdu, alokenlah pasu-pasu sirehna idur di batan tanari. Di bata simada perkuah ate, singgo nanahken kam ku kemulianna sira salalap ibas Kristus. Jadikan kam serta tetap megegeh dengan pagu. Ia ngesimada kemuliaan sehra salalap. Amin. Jua manbanta krina. Tertoto kita sekali nari. Tersimulih kami ngatakan bujur manbadu Tuhan. Ibas penemani itu kebaktian kami si keenam ken enda. Ibas pemenana nari bagai pendulina. Banci krina erdalin alumuhuli. Bapa go alokan kami, jangan go bagi kami karena kata Tuhan. Ibas tema sekali enda makap karena penataan adat. Ibas se Bapa pasu-pasundu krina kata enda Tuhan. Gelah nabanci ipakaikan kami, ibas ngaturkan peradatan kami selaku kami umat Tuhan. Bagi Bapa tertoto kami karena kemahendu singgo nehken karena kata Tuhan. Pasu-pasundu ia krina sada jabu Tuhan, rekendu ia gegeh ras kengasupen, lakon dahiken pendahinna selaku ia kemahendu Tuhan. Terlebih Bapa berekendu ia krina naras isi jabu, kesehatan si pago, telah nabanci, idahikenna krina pelayanan na sentudu ras pratendu. Sirang mulih kami di rumah nari Tuhan, taruh kendu kami ke rumah kami sekala-sekala, jumpa ras keluarga lit ibas menjua-jua. Endam toto kami Bapa, ibas gelar anak Yesus Kristus, kami ertoto. Amin.